Doğru mu? Ana cana birden tüpke girgende de sırası birinciyle girgile. Karap durma söyleyeceğim. Siz top verdi sırası girgile. Şimdi boş gerek de. Asıl geç geliyor. Karap diyoruz ya. Kaçan çıkar. Bana da bir kadar nerede dur aldı. Trener taktikten öğretiyor. O zaman her senenin hareket var. Abi ikinci tarafına geçtiğiniz yönetmenle bir say bitik var. Aypek özü büyüş kovan. Aypek ikinci tay bitik var. Ya biraz komuna bitik koysun. O zaman çıkar aç kaç. Şkovan kaydı. Kırmıyor. Şkovan. Nereden? Bu çıkanda sağ. Men videolar. Ben girem. Şkovan git koyuyor. Şovu tartayım ben. Жоқ, Айбек Бекенкин эле тартып мен школа Чаркова ушул жакта эме прямой болот деп ушул баракчада. Канча киши көрөт? 201 kişi. Qo'chqor menen ko'l ikinci tayım. Birinci tayımda ko'l utolat. Listeye çıkla. Bildiğin Cetele inüştükün cetele beri. Bildin beni şu zangıga. Ya tartça ulak. Ötkür belki ötkür Süleyman bu ötkür. Karma tart. Çıkla içine. Tart kala. Oyna. Karma tart kala. Tart dize karma aşkım. Tartış arkadaşlar. Tartış. Karma dize karma. Geri vuracak diye. Olmaz sil. Karma eksilakta sil. Sil. Tart dize tart. Hey olmaz. Eksilaktan almam sil. Tart. Gir o sonunda iyi gir. İyi gir. Lan eşek urguç geldi. Aslında silahtan alacak ya. Cıl. Ötkür beri. Tart somay tart. Qo'chqor menen Temirovka. Tart. Bolu girmiş daha. Tart kala. O süzme işin ortadan. Tart ikinciden vur. Vermeyesin ortadan. Car Yunus, car. Car verirsin. Dur. Hayda. Almaz. Ortağa gires. Hey hiç kimin girmeyin. Almaz gires ortağa. Ya. Oo. Hey çıl ilim çılma işin. Hey bir ana savaş var. Aldı. Temirovka aldı. Temirovka aldı. Kazan Karadat. Saldı Temirovka. Temirovka salıp gitti bir gol. Onda Kovas golların biri oldu. Kovas golların biri oldu deyim. Her gün değil mi? Gosya çakarat. Koşuk koştu. Чуть-чуть просто. Включи, конечно. Мешать будут комментарии. То есть читать нормально.
Сусамыр ойнап атат. Сусамыр менен көл ойнап атат. Oyuncu golün bu bola. О, кайсы командалар ойнап атат? Темировка менен Кочкор. Кочкор менен Темировка ойнап атат. 2-0 Темировка утуп атат. Гөл утуп атабы ошондо, э? 2-0 утуп атат. Өчүрмүн комментарийдин аттырым. Жаман мешайт этип турбайбы да? Айттым го мешать этет деп. Так. Мына. Теперь так. Вот так, да, просто, да? Бул жерде ким ойнап атат ошондо? Дагы бир жол. Менен ысык көл ойноп атат. Кочкор менен Ысык көл ойноп атат. Ысык көл утуп атат 2-0. Экинчи поляга барайлы, азыр ким чыгат экенин билип беребиз. Мындай эле сүйлөп турайын. Азыр тияк даярданып турабыз, барабыз аякка. Слишком эльфектinde ya mı? Ortağa girgisi de Аут болуп калды. Убакыт бүттү. Гөл утту. Кочкор утулду. Эй! Gölдің қажері бар. Эй, гөлдүктөр, салам айтып койгула. Bunlar çıkıp durma çetken süйлөшүп. Экинчи поляга кеттик. Тияка ким чыкты? Кийинки команданы даярдабайсыңар, ким чыгат? Даярбы? Секо, экинчи команданы чыгар азыр бияк, даярда. Барып айтып кой да. Ким Жеку жазатпайбы? Гөл. Командасы ким берет? Жасуста жок экен. 2-0. Жаздырган ти Жекуга жаздырып койсуңбу? Биякта поляда экинчи оюн башталды. Экинчи оюн башталыптыр. Прямой менг. Школа тартып атат.